Saya akan menyampaikan kondisi terkini bangsa kita. Kita semua sudah tahu teorinya, kita sudah tahu semua sejarahnya. Tetapi kenapa kita tidak berhasil? Kenapa sekarang Indonesia mulai goyang? Karena kita tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Catat ini seluruh dunia. Kenapa? Mereka bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa struktur? Karena dia punya organisasi besar dengan sistem perekonomian yang dia kuasai di seluruh dunia. Kemudian kenapa sistematis? Karena mereka bergerak begitu halus, step by stepnya jelas, pelan-pelan, dan kita terhipnotis untuk ikut menerimanya. Kemudian masif, karena mereka semua bergerak di seluruh dunia, di dalam seluruh sendi kehidupan. Tidak ada yang lolos, termasuk handphone yang Bapak Ibu pegang sekarang. Ini adalah alat mereka untuk melakukan propaganda seluruh dunia dengan cara yang sistematis dan masif. Propaganda yang dilakukan adalah propaganda ketakutan. Itu berlangsung di seluruh dunia. Dan propaganda ketakutan adalah caranya iblis. A nadie en la OMS que se hubiera hecho vacunar contra la pandemia, incluida la directora general, que solo en el mes de enero le preguntaron al grupo del secretariado de la OMS para la salud pública, la propiedad intelectual y los medicamentos. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, le risque d'épidémie de grippe porcine partie du Mexique qui pourrait s'étendre aux États-Unis. Do you remember swine flu? We were really frightened. The numbers are staggering. Well, first of all, they are estimated by the World Health Organization to affect 2 billion people worldwide with H1N1. Joining us now from Cibola, Texas, Patrick and Robin Henshaw. Their family has been hit hard by this swine flu. Good morning to you both. Good morning. Good morning. My administration has taken several precautions to address the challenge posed by the 2009 H1N1 flu. At the time I am pregnant and I avoid airports, crowds, and all forms of travel. Public media exaggerates with words and images the danger resulting from swine flu. Im ersten Jahr sterben in Deutschland 258 Menschen an der Schweinegrippe, weit weniger als bei einer normalen Grippewelle. If you've been diagnosed with probable or presumed 2009 H1N1 or swine flu in recent months, you may be surprised to know this. The odds are you didn't have H1N1 flu. In fact, you probably didn't have flu at all. Many countries, including Germany, Italy, France, and Great Britain, concluded secret agreements with pharmaceutical companies before the swine flu incident, which obliged them to purchase swine flu vaccinations, but only if the WHO issued a pandemic level 6 alert. The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic. Die WHO saß also hier am Abzug dieser ganzen vorbereiteten Transaktionen, dieser vorbereiteten Geschäfte, die zwischen Staaten und den Pharmaunternehmen formuliert worden waren. Diese Verträge waren meist geheim, wurden nicht veröffentlicht, weil die Firmen darauf bestanden. $1 Glaxo, Novartis, Sanofi, alle hatten sie diese Impfstoffe
in neuen Produktionsanlagen für die Pandemie bereitgestellt. Alle hatten sie Verträge mit Nationalstaaten gemacht und dadurch, dass sie so viel investiert hatten, aber das nicht verkaufen konnten, weil ja keine Pandemie kam. Und die nächste Grippe war auch nicht in Sicht und da haben sie eine gemacht. En el momento del outbreak de la H1N1, yo era director del secretariado de la OMS para la salud pública, la propiedad intelectual y los medicamentos. Susto y temor no había nadie. Yo personalmente no conocí a nadie en la OMS que se hubiera hecho vacunar contra la pandemia, incluida la directora general, que solo en el mes de enero le preguntaron a un grupo de periodistas si se había hecho vacunar, dijo que estaba muy ocupada, pero que lo iba a hacer. Lo que sabemos muy bien, por lo que salió publicado en todos los periódicos del mundo, es que hubo un cambio de los criterios y se retiraron las guidelines del web de la OMS. Could they have declared the pandemic level 6 also with the old definition? No, justamente porque uno de los criterios era la severidad de la enfermedad y por severidad se entendía también la mortalidad. Se incluyera ese criterio, facilitó el que se declarara la fase más alta de la pandemia. So this was removed before 2009, shortly before H1N1. The WHO Working Group on Swine Flu consists of 13 external consultants. 2 of them report conflicts of interest. Neil Ferguson declares consultancy fees from GlaxoSmithKline, Baxter and Roche, the manufacturers of the swine flu vaccines and medications. Not a problem for the WHO. In 2007, Albert Osterhaus loses his voting right on the Dutch Health Commission due to his conflicts of interest. He declares to the WHO that he has shares in the pharma company ViroClinics, which is suspected of profiting from swine flu. He also declares that he is the chairman of ESWI, describing it as a group of independent scientists. In fact, it is partly financed by vaccine manufacturers. Because I also did some research about H1N1, could we also discuss this a little bit later? Obviously. Yeah? I can tell you there's no scientific meeting today organized that is not being sponsored by industry, and rightly so. Yeah, industry is making the vaccines. It's not the national institutes that are making the vaccines any longer. Industry is doing it. Were you aware of the contracts between pharmaceutical companies and governments? Well, you have to be aware of this, of course. You have to be aware of everything that's going on. Über Ausgaben im Gesundheitswesen in Höhe von weltweit nach Schätzungen der Analysten 18 Milliarden. Die sind angewiesen auf Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler werden ihnen entsandt von den Ländern und von den Geldgebern der WHO. Und da saßen eben sehr viele, die im Interesse der Pharmaindustrie beraten und entschieden haben. Und das ist dann auch entsprechend bewertet worden vom Europarat und gerügt worden. Die Intransparenz, die Rolle der Experten, die dort im Lohn und Brot von der Pharmaindustrie standen. Und ja, dann hat man Änderungen gefordert, aber die WHO hat dann nicht mehr auf den Europarat reagiert. Sie ist nur einmal gekommen. Schon bei der zweiten Anhörung ist sie nicht mehr gekommen. Sie müssen ja nicht. Sie sind uns keinerlei Auskunft schuldig. Wir können nicht Akteneinsicht nehmen, die Akten beschlagnahmen, durchgucken. Geht nicht. Da gibt es keinen, der das kann. Es gibt auch keinen Untersuchungsausschuss, wie es den im Parlament gibt, wo die Abgeordneten hingehen können und sagen, stopp. Und die müssen alle kommen und müssen die Akten zeigen. Gibt es auch nicht. Die WHO kann sehr clandestin wursteln. Ist nicht ausreichend kontrolliert. Bukan hanya warga masyarakat biasa yang tidak mau divaksin. Para medis, tenaga medis banyak nggak mau divaksin. Orang banyak yang cerita ke saya, di ruangan ini tuh dokter Rifka Ciptaning itu dokter udah puluhan tahun, nggak mau dia divaksin. Ini ada dokter gigi nih, nggak tahu nih dokter gigi Putisari.
Tapi dia bisik-bisik kemarin sama saya tunggu dulu lah, orang-orang udah aman semua, orang divaksin, baru saya ikut vaksin. Kan ada yang berpikiran begitu. Tadi itu pertanyaannya Ibu Neti itu bagus tuh. Kalau semua para medis di sekian juta orang, 1,2 juta kalau nggak salah tadi itu divaksin semua, kalau lewat gimana? Siapa yang ngurusin kita? Ini penting ini. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Jangan di kita, mereka dagang ke kita, disuntikan ke kita. Itu sama dengan jual sepatu. Mereka nggak pakai, tapi kita dipakaikan di sini. Ini bukan sepatu, ini nyawa. Ya kan? Sudah pernah nggak dipakai di Brasil? Tadi Pak Nur Yasin menyebut dari Kompas lagi sumbernya, Brasil sudah nolak resmi Sinovac. Apa satu lagi Pak tadi? Brasil, Turki nolak. Ya kan? Kemudian kita sekarang mau pakai. Ini kan pengadaan vaksin belum mendapat emergency use authorization dari Badan POM. Jelasnya. Tetapi anehnya, barangnya sudah ada di Indonesia. Udah dibeli. DP-nya berapa coba? 80%. Nanti soal DP mau saya tanya lagi tuh, berapa sih DP itu? 80% itu bukan DP, bayar lunas itu sebenarnya. Nah pertanyaan saya gini, ini emergency use authorization-nya belum keluar. Tapi barangnya sudah ada. Pertanyaan krusialnya adalah, jika nanti ternyata Badan POM memutuskan ini tidak layak, atau katakanlah tidak mau mengeluarkan emergency use authorization, ini barang mau diapakan? Nggak bisa disedekahkan ini. Ya enggak, kan kalau barang yang lain tuh udahlah nggak bisa pakai, udahlah sedekahin aja orang yang bisa pakai. Ini nggak bisa, orang nggak dia emergency use authorization-nya, enggak kok. Nah ini tolong dijelaskan mau diapain nanti, andai kata enggak loh ya. Jangan dibilang, kalau nanti dibilang ini pasti Pak emergency use authorization, pasti, kalau udah pasti berarti sebelum dibeli sudah dipaksa dulu ini emergency use authorization keluarin. Itu kan nggak boleh itu. Independensi daripada Badan POM untuk mengeluarkan emergency use authorization itu harus tetap kita kawal. Nggak boleh itu. Wow, nah mentang-mentang sudah masuk sini, sudahlah keluarin aja tuh emergency use authorization-nya. Saya bingung juga dengan Pak Jokowi ini, terakhir-terakhir. Tapi karena saya tugas dari partai saya, cuma untuk memenangkan aja ya mau gimana. Yang harus Saudara Menteri ingat, Saudara Menteri ini hanya dipilih seorang presiden ya, itu yang garis bawahi. Tapi kami ini dipilih ratusan ribu rakyat. Itu dipilih seorang presiden, hanya Jokowi yang milih Anda. Kita ini dipilih ratusan ribu rakyat. Itu ya bedanya. Dengan jerih payah yang luar biasa. Makanya saya agak heran. Menteri Kesehatan bukan dari dokter. Padahal saya pikir-pikir, kalau secara ekselon udah banyak juga nih, ada Prof. Kadir, ada Oscar, ada Mbak Ami, kalau dari luar ada Prof. Akmal, tiba-tiba yang latar belakangnya ahli nuklir, apa ini mau dibom semua ini, COVID-nya, cara penanganannya apa, latar belakangnya ekonomi, terus tadi pernah jadi wamen, BUMN, masalah dagang-dagang, oke deh. Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat, ini begitu ada COVID, ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini ya, karena sekarang udah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat, rame. Habis obat, nah ini kan jago ekonomi nih, menterinya. Ayo, wamennya BUMN, pasti ditaruh buat begitu dah. Habis ini stunting, udah tahu nih, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang. Saya cuma ingatin nih, sama Adinda Menteri nih, sama si udah gue panggil Adinda. Ya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. 14.000 misalnya. Ternyata semua disetting. Jadi di sini butuh pemimpin yang punya hati sungguh-sungguh untuk bangsa. Gampang bangsa ini dipimpin kalau kita punya pemimpin yang sungguh-sungguh dan tidak perlu takut kehilangan apapun juga. Jadi tadi programnya power, money, dan control.
money sudah didapatkan oleh mereka. Kita harus hati-hati. Makanya lihat, kerusuhan yang ada di kita, yang rusuh dibiayai oleh dia, kita juga dibiayai oleh dia. Jadi semua konflik di dunia, dia biayai dan dia biayai. Yang defense dia biayai, yang rusuh dia biayai. Orang perang dunia mereka biayai kok. Jadi semua dibiayai, kita nggak usah marah. Ini ada yang main di belakang. Saya buka aja, ada yang main di belakang. Karena kalau nggak tahu, itu saling curiga. Enggak, bukan orang Indonesia. Tetapi dia gunakan orang-orang Indonesia yang mata duitan.